हेलो स्टूडेंट्स, मु रुद्र आपण मानक स्वागत करछि स्टडी विथ रुद्र। तो आमे पूर्व क्लास रे दशम श्रेणी बीज गणितर 2A चैप्टर 16 नंबर जाए शेष कर देते। एठी 16 नंबर थिबो ब्लैक बोर्ड रे हैला, तामे को जाय छाड़ देथिले 16 नंबर जाय छाड़ देथिले। तो आज रो क्लास रे आमे 17 नंबर टू स्टार्ट करिया। केते नंबर टू? 17 नंबर। तो देखो बिले 17 नंबर क्वेश्चन अछि जति 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हुए समीकरण मूल द्वय केते हुए अल्फा और बीटा। तेबे प्रमाण करिया जे अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस 4 होल 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 12 हुए। बुझि पाइले? तो ए जो क्वेश्चन टा देछि एथरे किछि नाही, हमु केवल अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइन ए जो अल्फा इनटू बीटा रो मूल्य बाहर करिया अछि। ताल देखो पिले तो 17 नंबर कोछि 17 नंबर देछि देखो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हैला। तो एथरे मूल द्वय होछि अल्फा और बीटा। ताले हमहु क्वेश्चन पचारछि जे अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस 4 होल इनटू 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 12। यार आंसर काढिया को देखछि हैला। तमे देखो जेतेबे क्वेश्चन टा को एलएचएस टा को भलर देखुछो हैला। आ एठी देखु जदे हमर अल्फा प्लस बीटा पाइयर अछि। तो देखो बिले एठी हमर ए हे वाला 2 बी हे वाला -4 सी हे वाला 2। ताले एठी अल्फा प्लस बीटा जदि काढुछो हमर केते हे जाउछि माइनस ऑफ -4/2 समान 4/2 समान 2। एंती अल्फा बीटा केते हे जाउछि देखो 2 सी बाय ए 2/2 समान 1। ताले देखो एटा को सिंपलीफाई करिवि ताले देखो एटार मूल्यटा हमकु 12 बोली प्रमाण करियार अछि। तो 12 टा देखिया लास्ट हमर बाहरियो। तो हम एटार करूछि एटा देखो अल्फा बीटा पळेला लॉसगु। ताले देखो अल्फा को अल्फा गुणिले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा को बीटा गुणिले बीटा स्क्वायर प्लस 4 होल इनटू ए पे अल्फा बीटा लॉसगु पळेला। ताले ऊपर रहला बीटा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा हैला। तो देखो ए जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तापने हम कोन लिखि परिया अल्फा प्लस बीटा रो होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखि परिया। बुझि पाछो ने a प्लस b रो होल स्क्वायर केते a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो एफटू पळेले एटा कोन हिजो माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा प्लस 4 होल इनटू अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा। एतिक रहिला वर्तमान या मूल्य पकई चेक करिया। देखो अल्फा प्लस बीटा रो मूल्य देछि 2 2 रो स्क्वायर माइनस 2 गुणन 1 विभक्त के 1 प्लस 4 गुणन ये होछि 2 विभक्त के 1 प्लस 2 गुणन 1। तो देखो ये कोन होला 4 विभक्त 4 माइनस 2 तळे एके थिले किछ दरकार नै लिखिया। ये केते होला 4 2 गुणे 8 तापरे प्लस 2 हैला। ताल देखो इक्वल्स हो एठी 4 2 गले 2 प्लस 8 प्लस 2 ताले हमर आंसर केते बाहि पले 12। एटा थिला हमर आरएचएस ताले एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। सोइला एटा थिला हमर 17 नंबर। तो एटा बिले हम लिखि दियो। सेटा लिखि दियो आपना ने वर्तमान करिवा 18 नंबर। केते नंबर? 18 नंबर। एटा लिखि दोछि 18 नंबर रो दीटा क्वेश्चन अछि हाई डबल आई। तो सेही जोडा को वर्तमान करियो। जबले 18 नंबर क्वेश्चन अछि जति ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हुए समीकरण गोटे मूल अपरटी रो 4 गुण। बुझि पाइलो? गोटे फास्ट करथले गोटे देथला 12 गुण एटा कोन देछि 4 गुण हुए। तेबे हमें प्रमाण करिया जे 4b स्क्वायर इक्वल्स टू 25 ac। बुझि पाइलो? ताले हमें प्रमाण करिया जे 4b स्क्वायर इक्वल टू 25 ac। ताले हमहु देखो समीकरण टी देछि कोन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0।
ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଅପରଟିର 4 ଗୁଣ। ଗୋଟିଏ ମୂଳ ମନେକର ଆଲଫା, ଅପରଟି କଣ ହଉଛି 4 ଆଲଫା, ମାନେ ଆଲଫା ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କରି ବିଟାର 4 ଗୁଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଦିଟା ମୂଳ ହଉଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଲଫା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଟା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଲଫାଟା ବିଟାର 4 ଗୁଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ହେଲା, ତ ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିଦେଇଛେ। ତେବେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯେ କଣ ପ୍ରମାଣ କରିବା, ଆମକୁ 4b² ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 25ac ଏଇଟା କଣ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଦେଇଛି ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖା ହଉନି, ଆମକୁ ଆଲଫା ବିଟା ଯୋଡାକ ଦେଇଛି। ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ସୂତ୍ର ଜାଣିଛେ ଆମେ ଆଲଫା ବିଟାକୁ ନେଇକି ତାର ପକେଇବା, ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ହେଲା, ଆମକୁ ଆଲଫା ବିଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେକର ମୂଲ୍ୟ ପାଇବାର ଅଛି। ତାହେଲେ କଣ କରିବି ମୁଁ, ଦେଖ ଆଲଫା ପ୍ଲସ ବିଟା କେତେ କରିବି, ମାଇନସ b ବାଇ a। ତାହେଲେ ଆଲଫା ଜାଗାରେ ମୁଁ କେତେ ଲିଖିପାରିବି, 4 ବିଟା ପ୍ଲସ ବିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ମାଇନସ b ବାଇ a। b ଜାଗାରେ b ଅଛି, a ଜାଗାରେ a ଅଛି, ମାଇନସ b ବାଇ a। ତାହେଲେ ଜାଗା ମୁଁ ଏଠି କଣ ହେଇଗଲା, 5 ବିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ମାଇନସ b ବାଇ a। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ ଆମର ବିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା, ମାଇନସ b ବାଇ 5a ହେଇଗଲା। 5 ଟା ଗୁଣ ହେଇକି ଅଛି, ଏପଟକୁ କଣ ହେଲା, ହରିଗଲା। ଏଇ ଯା ସବୁ କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ଏଠି ବିଟାର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଗଲେ। ହେଲା, ଦେଖ ଏଠି ସବୁ a b ଆକାରରେ, a b c ଆକାରରେ ଅଛି, ତାମାନେ ବିଟାର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଗଲେ। ତାମାନେ ଆମେ କଣ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବିଟାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଲେଖିବା ପୁନଶ୍ଚ କଣ କହୁଥିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି କଣ, ଆଲଫା ବିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ c ବାଇ a। a b ପାଇଛେ, c କୁ ଆଣିବାର ଅଛି, c କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ସୂତ୍ରଟା ଦରକାର। ତ ଆଲଫା ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି କେତେ, 4 ବିଟା ଗୁଣନ ବିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ c ବାଇ a। ତାହେଲେ 4 ବିଟା ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ c ବାଇ a। ହେଲା, ତାପରେ ଲେଖ ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ 4 ବିଟା ସ୍କୋୟାର, ତ 4 ରଖିଲି, ବିଟା ଜାଗାରେ କେତେ ପକେଇବି, b ବାଇ 5a ର ମାଇନସ b ବାଇ 5a ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ c ବାଇ a। ତ ଦେଖ 4 ଇଣ୍ଟୁ b ସ୍କୋୟାର ବାଇ 25a ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ c ବାଇ a। এটি বি স্কোয়ার হব 25 কেন 25 স্কোয়ার হইছে। তাহলে দেখো 4b স্কোয়ার এটা খরি ହେଇକି ଅଛି, ଏପଟକୁ ଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ, ଗୁଣି ହେଇଯିବ 25a ସ୍କୋୟାର ହେଲା ବାଇ a। ହେଲା, 25a ସ୍କୋୟାର c ବାଇ a। 25 ଟା ଗଲା ଏପଟେ ଗୁଣି ହେଇଗଲା, 25a ସ୍କୋୟାର ଥିଲା c ରେ ଗୁଣି ହେଲା, 25a ସ୍କୋୟାର c ବାଇ a ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଗୋଟେ କୁ ଏ ଗୋଟେ କଟିଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ କଣ ହେଇଗଲା, ଏଠି ଆମେ ପାଇଲେ 4b ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 25ac। এইটা ଦେଇଥିଲା ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ। ହେଲା, ତ ଏଇଟା ମସ୍ତ ଲେଖିଦିଅ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର 18 ନମ୍ବର ଆଇଥିଲା, ତ ନମ୍ବରଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଛି। କେତେ ଥିଲା ଏଇଟା, 18 ନମ୍ବର ଆଇ। ହଁ, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ। ସେଇଟା ଲେଖି ଦଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 18 ନମ୍ବର ଡବଲ ଆଇ କରିବା। অঠর নম্বর ডবল। তাহলে কমপ্লিট সে সিমিলার টাইপর কোশ্চিন। যদি x স্কয়ার মাইনস px প্লস q ইকুয়ালস টু 0 ହୁଏ, ସମୀକରଣ ମୂଳଟି ଅପରଟିର ଦ୍ୱିଗୁଣ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯେ 2p ସ୍କୟାର ଇକୁଆଲ୍ସ ଟୁ 9q ସ୍କୟାର। ହେଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଡବଲ ଲାଇନ୍ ସେ ଦେଇ ଦେଇଛି ଇକ୍ୱେସନ ଟି କଣ, ଆମର x ସ୍କୟାର ମାଇନସ px ପ୍ଲସ q ଇକୁଆଲ୍ସ ଟୁ 0। ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଅପରଟିର କେତେ ଗୁଣ, 2 ଗୁଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ମୂଳ ଯୋଡ଼ାକ ହଉଛି ଆଲଫା ବିଟା, ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଅପରଟିର 2 ଗୁଣ। ତେବେ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି ଯେ 2p ସ୍କୟାର ଇକୁଆଲ୍ସ ଟୁ 9q। ବୁଝିପାରିଲ? 2p ସ୍କୟାର ଇକୁଆଲ୍ସ ଟୁ 9pq। ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଆଲଫା ବିଟା ଦେଇଥିବ କି କଣ, ତା ମୂଳ ତ ଆଲଫା ବିଟା ଦେଇଥିବ କି ଆଲଫା ଦ୍ୱାରା ରିଲେସନ ଦେଇଥିବ, ତ
आमको कौन देछि बर्तमान जो पाइବାକୁ ଅଛି हम पी क्यू आकार पाइବାକୁ ଅଛି ताने इक्वेशन नो पी क्यू होची कोन ए बी सी जगह कोन अछि ए बी सी जगह पी क्यू अछि ताले एटा पाइबार अछि ताले हम डायरेक्ट कोन करिया अल्फा बीटा रो मूल्य बाहर करिया अल्फा प्लस बीटा हैला आउ अल्फा इनटू बीटा रो मूल्य बाहर करिया तो देखो अल्फा प्लस बीटा केते माइनस बी बाई ए ताले बी जगह अछि माइनस पी ताले माइनस ऑफ माइनस पी बाई 1 समान केते होला पी अल्फा इनटू बीटा जगह केते सी बाई ए सी जगह अछि क्यू तळे अछि ए ता माने कोन हेला क्यू हेला बुझि पाइलो कि अल्फा प्लस बीटा पी हेला अल्फा इनटू बीटा क्यू हेला हैला तो पहिले देखो अल्फा इनटू बीटा के तळे रखो हम बाहर करिया बॉक्स के किंतु देख हमर देदेला गोटिए मूल अन्यटिर दी गुण ताले एई अल्फा जगह केते मु लिखि परिबी 2 बीटा लिखि परिबी प्लस ऑफ बीटा इक्वल्स टू पी ताले 3 बीटा इक्वल्स टू पी दिस इंप्लाइज बीटा इक्वल्स टू पी बाई 3 बुझी पाइलो ताले बीटा रो मूल्य केते बाहर कला पी बाई 3 तापर लिखो पुनश्च अल्फा बीटा इक्वल्स टू हमर कोन हितला क्यू बाई 1 समान क्यू बाहर करथले ताले अल्फा जगह में पकई देबी कोन 2 बीटा गुणन बीटा इक्वल्स टू क्यू ताले दिस इंप्लाइज 2 बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू ताले बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बाई 2 ताले बीटा जगह बीटा रो मूल्य पकई दे बीटा रो मूल्य केते हमर बाहर p बाई 3 ताले को पकई देली p बाई 3 रो होल स्क्वायर इक्वल्स टू q बाई 2 ताले एठी कोन होला p स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू q बाई 2 पता नै बिदि गुणी दे वज्र मान कर दे ता 2 p स्क्वायर इक्वल्स टू केते होला 9 9q ताले एटा देखना हम प्रूव करियो तो ताले हमर कोन होला प्रूफ होला एटा थिला हमर केते 18 नंबर डबल आई एटा समस्त लिखि दियो वर्तमान हम जाउछे 19 नंबर क्वेश्चन करियो केते नंबर 19 नंबर एटा लिखै दउची जबले 19 नंबर क्वेश्चन अछि जति 31x स्क्वायर माइनस 2 होल इन 5a प्लस 4bx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0 समीकरण मूल द्वय समान बुझि पाइलो मूल द्वय समान बेल देछि तेबे प्रमाण करो जे a बाय b इक्वल्स टू 5 बाय 4 ताले a बाय b इक्वल्स टू हमको 5 बाय 4 प्रमाण करियो देछि ताले देखो 19 नंबर आई जति 41x स्क्वायर माइनस 2 होल इनटू 5a प्लस 4b x प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0 मूल द्वय समान केते बेले हबो जेते बेले प्रभेदकटा 0 होई जो हम बे प्लस माइनस दिला बुझी ता माने मूल द्वय समान माने हमर c इक्वल्स टू 0 देछि ता माने b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 बुझ परछ कि नै d इक्वल्स टू 0 माने b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 ताले देखो बिले एठी a अछि केते 41 b अछि केते माइनस 2 होल इनटू 5a प्लस 4b c अछि केते a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पता नै दियो पकेगा ताले हमरो a बाय b रो मूल्य बाहर पडियो ताले देखो एठी प्रश्नानुसारे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 ताले b स्क्वायर जगह पकई देबी माइनस 2 होल इनटू 5a प्लस 4b द होल स्क्वायर माइनस 4 गुणन a होची 41 गुणन c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बतन देखो स्क्वायर कर देले कि माइनस 2 रो स्क्वायर हे होला 4 एटी भीतर देखो हमर हे जबो
ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚା 25a² ପ୍ଲସ 4 ଚଉକୁ 16b² ପ୍ଲସ 2 ପଞ୍ଚା 10 ଚଉକୁ 40 ab ମାଇନସ 4 41 ଚଉକୁ 164a² ମାଇନସ ଟା ଅଛି, ମାଇନସ ଟା ବି ଭିତରେ ପଶିବ 164b² ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0। ଏଠି ଦେଖ 4 ଟାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ଗୁଣିଲି କଣ ହେଇଗଲା 100a² ପ୍ଲସ 16 ଚଉକୁ 64b² ପ୍ଲସ ଇଏ ହେଇଗଲା 40ab ମାଇନସ 164a² ମାଇନସ 164b² ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0। ତ ଦେଖ 100a² ରୁ 164a² ଗଲେ ମାଇନସ 64a² ତାପରେ 100b² ରୁ କୁଆଡେ ଗଲା 164b² ରୁ 64b² ଗଲେ ଏଠି କଣ ହେଇଗଲା ମାଇନସ 100b² ତାପରେ ପ୍ଲସ 40ab ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏ ସବୁର ମୁଁ ମାଇନସ କମନ ନେଇଗଲି, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 64a² ପ୍ଲସ 100b² ମାଇନସ 40ab ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0। ତାହେଲେ ଦେଖ 64a² କୁ ମୁଁ କଣ କଲି 8a ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ଲେଖିଦେଲି ପ୍ଲସ ଏ ଯୋଉ 100b² କୁ କଣ କଲି 10b ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ଲେଖିଦେଲି ମାଇନସ 2 ଗୁଣନ 8 ଗୁଣନ 10b କେତେ ହେଇଗଲା ଦେଖ 2 8 64 114 ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି 4ଟା ଗୁଣିଛେ 25 100a², 4ଟା ଗୁଣିଛେ 16 64a², 4ଟା ଗୁଣିଆ 40 କେତେ ହେଇଯିବ 160 ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେଇଗଲା 160 এবি ଏଠି ହେଇଗଲା କେତେ ମାଇନସ 160। ତ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଗୁଣନ 8 16 ଇଏ ହେଲା 100, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 160 এবି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା this implies 80a minus 10b ର whole square equals to 0। ତାହେଲେ 80a minus 10b equals to 0 ଆଉ 80a equals to 10b ହେଲା। 10ab ଟା କଣ ମାଇନସ ଅଛି ଏପଟକୁ ପଳେଇଲା ପ୍ଲସ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ a by b equals to 10/8 ସମାନେ ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ 5/4 ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇଆ ଦେଇଛି ଆମକୁ a by b equal to କେତେ 5/4 ପ୍ରୁଭ କରିବାକୁ। ଦେଖ क्वेश्चन में a by b equal to 5/4 এটা କଣ ହେଲା ପ୍ରୁଭ ହେଲା। ପିଲେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଟେପ ଯଦି ଏଇଠି ଆମେ 4ଟା ନ ଗୁଣି ଥାନ୍ତେ ଏଠି 4ଟା ଥାନ୍ତା ଏଠି ଗୋଟେ 4 ତାହେଲେ 4ଟା ବି କମନ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ଯଦି କମନ ନିଆନି ବେଳେ ଭୁଲ ଭାଲ ହବ ପୁଣି ଅସୁବିଧା, ତ ଏମିତି ଗୁଣି କଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏଟା ହେଇଗଲା, ତ ଆମର କେତେ a by b କେତେ ବାହାରି ପଡିଲା 5/4। ତ ଏଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଖାଲି ଆମେ 40ଟାରେ 4ଟା ଗୁଣ ନଥିଲେ ଏଟା 40 ଥିଲା ଯେ ଆମର ଟିକେ କଣ ପଡୁନ ଆରେ ପକେଇଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତାପରେ 19 ନମ୍ବର ଡବଲ ଲାଇନ୍ କରିବା। କେତେ ନମ୍ବର 19 ନମ୍ବର ଡବଲ ଲାଇନ୍ ଏଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି। ତାପରେ 19 ନମ୍ବର ଡବଲ 19 ନମ୍ବର ଡବଲ ଲାଇନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯଦି x² ପ୍ଲସ px ପ୍ଲସ q ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0 ସମୀକରଣର ବୀଜଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଗର ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ ହୁଏ ତେବେ ଦର୍ଶାଅ 2p ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ p ହୋଲ୍ ଇନଟୁ p ପ୍ଲସ 1 ହେଲା। ତାହେଲେ କଣ ଦେଇଛି ଆମକୁ ସମୀକରଣଟା x² ପ୍ଲସ px ପ୍ଲସ q ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0। ଯଦି ଏଇ ସମୀକରଣରେ ବୀଜଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି, ବୀଜଦ୍ୱୟ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆଲଫା ନଉଛେ, ତାହେଲେ ଆଲଫା ପ୍ଲସ ବିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଦେଇଛି
ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଗର ସମଷ୍ଟି ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ଆଲଫା ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ ବିଟା ସ୍କୋୟାର ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେଲା। ତେବେ ଆମକୁ କଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି 2u ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ p ହୋଲ ଇନଟୁ p ପ୍ଲସ 1 ଏଇଟା ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ କଣ କରିବା ସେ ଦେଇଛି আলফা প্লস বিটা ইকুয়ালস টু আলফা স্কয়ার প্লস বিটা স্কয়ার। তাহলে দেখো আলফা প্লস বিটা কেতে মাইনাস বি বাই এ মাইনাস বি জায়গায় কেতে আছে পি আছে আমার বি জায়গায় পি আছে তাহলে মাইনাস পি বাই 1 তাহলে তলে 1 লেখা দরকার নেই তাহলে কেতে গলা মাইনাস পি। তাহলে দেখো এই যে আলফা আলফা স্কয়ার প্লস বিটা স্কয়ার জায়গায় আমি কোন লিখি পারিবি আলফা প্লস বিটা র হোল স্কয়ার মাইনাস 2 আলফা বিটা বুঝি পাইলো কি না। তাহলে দিস ইমপ্লাইজ এটা দেখো মাইনাস পি হোল ইনটু আলফা প্লস বিটা জায়গায় এই মাইনাস পি র হোল স্কয়ার মাইনাস 2 গুণন আলফা বিটা জায়গায় সি বাই এ সি জায়গায় আছে কিউ এ জায়গায় আছে কোন 1 তাহলে এটি কোন রহিব কেবল কিউ রহিব। তাহলে দেখো এটি কোন হেই আমার মাইনাস পি প্লস এটি পি হেই যাব মাইনাস 2 কিউ मतलब 2 কিউ টা মাইনাস আছে এপটু কাইলে পি টা প্লস আছে এপটু নেই গল हैला। तो देखो 2 কিউ इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस पी दिस इंप्लाइज 2 কিউ इक्वल्स टू एठी जगह p कॉमन नहीं जाउची एठी कोन होइयो p प्लस 1 एटा मु प्रूव करियो देछि ताले अति सहज रे हम प्रूव कर देबा हैला। एटा थिला कोन हमर 19 नंबर डबल ए तापर जिबा 19 नंबर ट्रिपल आई क्वेश्चन एटा लिखि दो समस्या छटा लिखे रहउची से देखी जदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 समीकरण गोटे बीज अन्यटीर वर्ग हुए तेबे दर्शा जाए पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू 3p है। तो देखो किसी देनी आम बेसी भाविया दरकार नहीं आम खाली कर जहाँ देखी स्टार्ट करदे ऑटोमेटिकली आम आंसर पाखे पहुंच जावा। देखो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 एथर देखी गोटे बीज अन्यटीर वर्ग ता माने अल्फा इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर अन्यटीर वर्ग हैला। ताले अल्फा इक्वल्स टू कोन हेला बीटा स्क्वायर ताले ओटा काम कर बीटा टा न सब बेले अल्फा मूल्य होचे सेथरा बीटा न माने गोटे मूल होची अल्फा गोटे मूल होची बीटा ताले बीटा इक्वल टू केते अल्फा स्क्वायर बुझि पाइलो हैला। ताले देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू केते हिजबो हमरो b बाई ए ना माइनस बी बाई ए ताले देखो अल्फा जगह में केते पकई देबी अल्फा बीटा जगह केते पकईबी अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए ताले सॉरी माइनस बी जगह कोन पकईबी बी जगह अछि माइनस पी ए जगह किछ नाही ताले एठी केते होला माइनस पी ए हैला। तापर देखिबा अल्फा इनटू बीटा हैला। ताले अल्फा इनटू बीटा जदि हम देखिबी ताले एठी कोन होइजो अल्फा होल इनटू ये हिजबो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू हमर सी बाई ए ताले सी जगह अछि क्यू ताले एठी अल्फा क्यू हे होला केते हमर क्यू बुझिलो अल्फा क्यू रो मूल्य केते होला क्यू हैला। तो बर्तमान देखो हमें कोन एठी देखि गोटे अछि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर गोटे अछि अल्फा क्यू इक्वल्स टू क्यू हैला। बर्तमान आउ कोन करि परिया हमें ए जो जोड़ाक दिनस हमको डाटा देछि ए जोड़ाक डाटा को नेकी हमें कोन आउ करि परिया हमको ए क्यू टा को यूज करियार अछि अल्फा क्यू टा को यूज करियार अछि तापर से हमको क्वेश्चन रे भी जो देछि गोटे पी क्यू गोटे यूज होछि बर्तमान सुधा क्यू कोठी आसिन ता माने हमें कोन करबा एई तार क्यू नेबा कोटार क्यू नबा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर रो क्यू नेबा इक्वल टू केते माइनस पी रो क्यू हेला एठी देखो पी क्यू देछि से हमर एठी माइनस जो पी क्यू आसला हरी हैला।
ତାପରେ ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଇଗଲେ ସେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ସେ ତାର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର କଣ ଆସିଲା ପି କ୍ୟୁ ଆସିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇଟା କଣ ହେଇଗଲା ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ର ହୋଲ କ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା କ୍ୟୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ର ହୋଲ କ୍ୟୁ ସୂତ୍ର କଣ ଆଲଫା କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ এটা আলফা স্কোয়ার র কিউ, তার মানে আলফা 6 এ কিউ প্লাস বি কিউ প্লাস 3 হোল ইনটু আলফা স্কোয়ার, তারপরে হোল ইনটু আলফা প্লাস বিটা, আলফা প্লাস আলফা স্কোয়ার ইকুয়াল টু কেতে মাইনাস বি কিউ। এদিকে আর সূত্র কোন এ কিউ প্লাস বি কিউ প্লাস 3 হোল ইনটু 3ab হোল ইনটু a প্লাস বি ହେଲା, এটা হচ্ছে সূত্র। তাহলে আমার হয়ে গেল আলফা কিউ প্লাস আলফা সি প্লাস 3 আলফা হোল ইনটু আলফা ইনটু আলফা স্কোয়ার হোল ইনটু আলফা প্লাস আলফা স্কোয়ার ইকুয়ালস হয়ে গেল কোন মাইনাস পি কিউ। বুঝি পাইল? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଭାଲ୍ୟୁ ପୁଟ୍ କରି କଣ ଭାଲ୍ୟୁ ପୁଟ୍ କରିବା, ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖ ଆଲଫା କ୍ୟୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପକେଇଦେବି କଣ କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ এইটা କଣ লিখিପାରିବି এই আলফা কিউ র স্কোয়ার লিখিପାରିବି କି ନା, ତାମାନେ আলফা কিউ ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଛି ଆମର কিউ, ତାମାନେ এইটা ମୁଁ କଣ লিখিପାରିବି কিউ স্কোয়ার ବୋଲି লিଖିପାରିବି আলফা 6 ତାକୁ, ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ସି ହୋଲ ଇନଟୁ ଆଲଫା, ତାମାନେ ଆଲଫା ଇନଟୁ ଆଲଫା ସ୍କୋୟାର। ମୁଁ ଏଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିକି ଲେଖି ଦଉଛି, ମୁଁ କେମିତି ପକେଇଲେ ମୂଲ୍ୟ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବ। ତାହେଲେ ଦେଖ এইটা ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଆଲଫା কিউ, এইটা ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଆଲଫା কিউ ର ସ୍କୋୟାର ବୋଲି ଲେଖିପାରିବି, এইটা ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 3 ଆଲଫା কিউ, এইটাକୁ ଏମିତି ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ଆଲଫା ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ମାଇନସ୍ 3 কিউ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଠି ଆଲଫା কিউ ଯୋଉ ଦେଇଛି ଆଲଫା କିଉ ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି কিউ ପ୍ଲସ୍ এই ଯୋଉ ଆଲଫା কিউ ର ସ୍କୋୟାର, ତା ମାନେ ଆଲଫା কিউ ହଉଛି কিউ ର ସ୍କୋୟାର, ତାପରେ ଦେଖ 3 আলফা কিউ কেতে কিউ হোল ইনটু আলফা প্লস আলফা কিউ কেতে আমার হচ্ছে পি, जो सॉरी আলফা প্লস আলফা স্কোয়ার হচ্ছে কেতে পি, তাহলে এটি 3 পি কিউ হয়ে গলা ইকুয়ালস টু মাইনাস পি কিউ। বর্তমান দেখো মাইনাস আছে এপটু কাই লিখি, তাহলে এটা কোন হয়ে গলা পি কিউ প্লস কিউ স্কোয়ার প্লস কিউ ইকুয়ালস টু এটা দেখো আমার 3 পি কিউ এপটে আছে কোন হইকি আছে প্লস হইকি আছে, তাহলে প্লস কেমতি এটা দেখো এই আলফা প্লস আলফা স্কোয়ার কেতে মাইনাস পি, তাহলে এটি মাইনাস পি গুণি হইছি ହେଲା, ତା ମାନେ ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ମାଇନସ ଟାକୁ ଏଠି କାଇଁ ଲାଗେ এটা ମାଇନସ 3 ପି কিউ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଲା 3 ପି কিউ ଏତିକି ଆମର ଦେଇଛି ହେଲା, ପି কিউ ପ୍ଲସ কিউ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ କିଉ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 3 ପି কিউ। ଦେଖ କଣ ପାଇଁ ଏଠି 3 ପି কিউ ହେଲା, ଏଠି ମାଇନସ ଟା ଅଛି, ଏଠି ଦେଖ ଆଲଫା ପ୍ଲସ ଆଲଫା ସ୍କୋୟାର କେତେ ଦେଇଛି ଆମର ମାଇନସ ପି ଦେଇଛି ହେଲା, ମାଇନସ ପି ଦେଇଛି ମାନେ ଏଠି ପ୍ଲସ ଥିଲା ତ ମାଇନସ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଏଠି ମାଇନସ ହେଇଗଲା, ତ ଯେଟା ମାଇନସ ହେଇଗଲା ଏପଟକୁ ଗଲେ ପ୍ଲସ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ পি কিউ প্লস কিউ স্কোয়ার প্লস কিউ ইকুয়ালস টু 3 পি কিউ ହେଲା। ଏ 3 পি কিউ এটা ହେଲା ଆମର କଣ ট্রু। এটা ଥିଲା କେତେ ନମ୍ବର ଆମର 19 ନମ୍ବର ଟ୍ରିପଲ ଲାଇନ୍, କେତେ ଥିଲା 19 ନମ୍ବର ଟ୍ରିପଲ ଲାଇନ୍। ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କରିଦିଅ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଲାଷ୍ଟ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଟିକେ କ୍ଲାସ ଟି ଲମ୍ବା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ସାରିଦବା ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ପିରିୟଡ ବଢେଇବାନି ହେଲା, ଏଇଟା ଶେଷ କରିଦବା। ଏଇଟା ରିଭାଇଜ ହଉଛି ପିଲେ ସେ ଆମର ଦେଇଛି 20 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ କଣ, ଯଦି a whole into b minus c x square plus b whole into c minus a x plus c whole into a minus b equals to 0, বীজদ্বয় সমান হুন, বীজদ্বয় সমান মানে মুন্ডক আসিଯିବ হরি প্রভেদক 0 ହେଲା, ତେବେ ଦର୍ଶାଅ ଯେ ଏଇଆ ଆମର 2/b equals to 1/a plus 1/c এটা ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ 20 ନମ୍ବର এই বিষয়ର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଜି କ୍ଲାସର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କଣ କରିବା 2b ର ଥିଓରି ପଢିବା ହେଲା। ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛି a whole into b minus c x square plus b whole into c minus a x plus c whole into a minus b equals to 0 ଦେଇଛି ହେଲା। ଏଠି ଦେଇଛି ବୀଜଦ୍ୱୟ ସମାନ, ସମାନ ମାନେ ଆଲଫା ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ବିଟା,
जदि अल्फा इक्वल्स टू बीटा हला ताल d इक्वल्स टू 0 ता माने b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 दबिले हमको b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 करियार अछि ताले हम कोन करिया b स्क्वायर b जगह b रो मूल्य पकया b होल इनटू c माइनस a रो होल स्क्वायर हला तापर देखो माइनस 4 गुणन a केते a होल इनटू b माइनस c गुणन c होल इनटू केते c होल इनटू a माइनस b इक्वल्स टू 0 हला तो देखो बिले गोटे टर्म हम पाइले a होल इनटू b माइनस c आ गोटे टर्म पाइले c होल इनटू a माइनस b ए जोड़ा को मुंडा रखो एटा को हमको सेमिति किछि भांगिया हो ताले केमिति भांगिया ताले देखो मुझे कोई एटा प्रैक्टिस भला रे सेमिति कहम केमिति हमें भी संगे संगे जान दो कि हमें भी हमें देखो देखो हम मुंडा पसि दियो सेमिति नो एटा बहुत प्रैक्टिस भला रे आसे ताले देखो ये हे जो कोन bc होल इनटू एटी कोन हेला ba रो होल स्क्वायर माइनस 4 होल इनटू a b माइनस c into c whole into a minus b equals to 0 चला ମୁଁ କଣ କରିବି ଦେଖ ବିଲେ ଏଠି b देखो हमको एठी कोन करियार अछि a टे कॉमन नेले हमर जेंते b माइनस c रो ताले देखो एठी कोन अछि b अछि एठी देखो a अछि एथरे गोटे a कॉमन नै परिया ताले देखो मैं एठी कोन करिवि bc प्लस गोटे ca कर देली गोटे माइनस ca प्लस ए जो सॉरी माइनस ba रो होल स्क्वायर बुझि पाइलो ताले देखो मुझे जेता कॉमन नउची एठो देखो एठो जेता c कॉमन नै लेबी कोन बळी पड़िबो हमर এই जोड़ा को गोटे काम करछि एटा माइनस कर दोछि एटा प्लस कर हैला देखो जेते एटा c कॉमन नै जेबी कोन पड़ला c कॉमन नै गले b माइनस c b कॉमन ले माइनस a माइनस और देखो हम देखिए माइनस 4 होल इनटू a होल इनटू b माइनस c इनटू c होल इनटू a माइनस b इक्वल्स टू 0 बर्तमान देखो मु एटा नै जीबी एतु देखो c कॉमन नै गले मोर b माइनस a बनला हला तापर एटू जेते एटू माइनस a कॉमन नै गली हमर कोन बनला b माइनस c बनला बुझि पाछो कि नै होल स्क्वायर 10 अछि 10 एक नै बने हमर c माइनस b देखो एटा को अछि c होल इनटू b माइनस a माइनस b एटी अछि एटा देखो a होल इनटू कोन अछि b माइनस c अछि एटी किंतु c माइनस b अछि तार होल स्क्वायर अछि मु कोन करी माइनस कॉमन नै छी ताल दीटा को कोन करी माइनस कॉमन नै हो ताले एटी देखो कोन हे जिवो हमर c होल इनटू a माइनस b हला एटा को माइनस का कॉमन नै हो कोन पे माइनस का कॉमन नै होली कारण स्क्वायर अछि किछ असुविधा होनी हला से पुनी माइनस का प्लस हे जिवो ताल देखो प्लस a होल इनटू b माइनस c हला एटा को सिंगल रे होल स्क्वायर दे परिबी एटा को सिंगल रे होल स्क्वायर दे परिबी माइनस 4 होल इनटू a होल इनटू b माइनस c गुणन c होल इनटू a माइनस b ताल देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू ए जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac ताले फार्मूला कोन हे जिवो a माइनस b रो होल स्क्वायर ताले देखो c होल इनटू a माइनस b माइनस a होल इनटू b माइनस c रो होल स्क्वायर हैला तो ताने ठीक लिखि दियो मु कर लेबे चला टिके ये अछि ए b माइनस c माइनस a ई सब दिन टिके कंफ्यूज हो किंतु एटा बारंबार प्रैक्टिस करले हिजे तो पुर लेबे होछि
এটা ହେଇଗଲା ଆମର ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୁଁ କଣ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣିଦେବି ଭିତରେ ଗୁଣିଦେବି ତାହେଲେ କଣ ହେଇଗଲା ଏସି ମାଇନସ ବିସି ତାର ଏଇଟା ମାଇନସ এবି ପ୍ଲସ ଏସି ହେଲା ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ବୁଝିପାରିଲ एसी माइनस बीसी एसी माइनस बीसी माइनस ए बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी तापर माइनस सी प्लस जो माइनस ए प्लस एसी रो होल स्क्वायर हे होला बर्तमान देखो कोन करिया हमर इक्वल्स टू 0 कंटिन्यू चली छी बुझ परछो नि कारण हमें b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 नैते ताले एटा केते होला 0 हे होला ताले जदी का यार स्क्वायर टा 0 ताले एस एस सी 2ac माइनस बीसी माइनस এবি इक्वल्स टू 0 बर्तमान देखो एई दिटा को एपटू नै जिबी 2ac टा रखी ताने एटा माइनस अछि ने एपटू नै जिबी ताले कोन करतेबी एबी प्लस बीसी इक्वल्स टू 2ac है ना बर्तमान कोन करिवि ए तीनटा जाके रे एबीसी हरिवि केते हरिवि एबीसी हरिवि ए बी बाय एबीसी प्लस बीसी बाय एबीसी 2ac बाय एबीसी जेतरा हरिली ए को ए कटिगला बी को बी कटिगला ताले 1 बाय सी मिलला प्लस बी को बी कटिगला सी को सी कटिगला 1 बाय ए इक्वल्स टू एससी को एससी कटिगला 2 बाय बी दादा हम कोन देछि प्रमाण करिया को 1 बाय ताले देखो से हमको देछि दिस इंप्लाइज 2 बाय बी इक्वल्स टू हमको 1 बाय ए प्लस 1 बाय सी हला देखो एटा बाहर लेटा खाली सजाई लिखि दे ताले एटा कोन होला 2 हां ଟିକେ ଏଟା କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଅଛି କଣ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଏ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ମଝି ସ୍ଟେପ ଟା ମିଶେଇବ ଇଏ କରିବ କମନ ନବ ତାପରେ ଯୋଉ ମାଇନସ ଟାକୁ କମନ ଆଣିବ ସେଇ ସ୍ଟେପ ଗୁରା ଟିକେ ଭଲସେ କରିବେ ଭଲରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ 3-4 ଥର ହେଇଯିବ ଏ ଭିଡିଓକୁ ଥରେ ରିପିଟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା ଇଜି ଲାଗିବ ବୁଝିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆମର କଣ ହେଇଛି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି କେତେ 2a ଚାପ୍ଟର ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ହେଲା ଆମର ଯାହା ବି ହେଇଛି ଆମେ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ଲେଖା କରୁଛେ ଯାହା ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହଉଛି ଏଇଠି ହଉଛି ହେଲା ଆମେ କହିବାର କାରଣ ହଉଛି ଆପଣମାନେ କଲାବେଳେ ଏମିତି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହବ ହେଲା ଏତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପରେ ଯଦି ଆମର ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ହବ ତେଣୁକରି ଯଦି କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଭୁଲ ହଉଛି କି କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରହୁନି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିରାଶ ହେବେ ନାହିଁ କି ମାନେ ଡିମୋଟିଭ ହେବେ ନାହିଁ କରି ଚାଲିବେ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ତ ଦିନ ଛାଡିକି ଆଉ ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ ଏମିତି କରିକି ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ ଏ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ ବହୁତ ସହଜ ହେଲା तो आशा करते आज क्लास टी आपको भल लगी जदि भल लगी निश्चित भाव वीडियो को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ चैनल को अनेक स्टडी ग्रुप मान शेयर कर दिखाँ है तो देखा परवर्ती क्लास ये टॉपिक रो आमे कौन जो दी हाथ समीकरण रूपार रूपांतरण जो रूपांतर अच्छी आमे विभिन्न गुड़े इक्वेशन देइथबो ताको आमे दी हाथी समीकरण परिणत करिकि आमे कोन करिया समाधान करिया तापर हमर जो एप्लीकेशन ऑफ दी हाथी समीकरण माने कोन आमे जो दी हाथी समीकरण प्रयोग देखिबा माने जो धारा गणित हैला ए सब दिनस देखिकि तापर आमे 2b आरंभ करिया हैला तो परवर्ती क्लास रे हमें 2b स्टार्ट करिया तो देखाबो परवर्ती क्लास रे आज क्लास रे देखि रहउजी नमस्कार जय जय